So good evening, brethren. Okay, we'll have our meals now after this. Maghatag ako short intro. So are you blessed? Are you energized? Dugay tawa kabalik ba? It took us mga 3 weeks. Oh, last week wala ta. Sige lang. Mo sa lagi na ang concern na to basta maputol ang momentum. Next year na? Ay, okay, yeah. But anyway, next week, naman yapon tayo couple ministry but it's in a different form lang kay mag-separate ang mga ladies. I-separate ang ladies and men. So, are we ready to grow for the Lord and be bigger and bolder? Ready ta for the Lord? So, at this point, now let's open our sharing now with a prayer, and then after that, let's have our snacks by tawag ani nato. And then proceed lang dayon ta. Okay, let's pray. Father God, we thank you for our ministry. We thank you for our church. We thank you for the brethren that you gave for us, Lord God. Lord, please sit with us, Lord God. Lord, guide us in our discussion. Please guide us in our conversation. And Lord, may you win, Lord God. May you win. May you be victorious, Lord God, in our hearts and our minds, Lord God. And help us to do as well, Lord God. To win as well, Lord God. As couples, as Christians, as mga brethren, brothers, also to others, Lord. Thank you, Lord. All this we ask, pray in the mighty name of Jesus. Amen. So let's have our meals and then balik lang dayon ta ha. Mag-working call lang ta. Working snacks. Okay, so welcome to Rizal Couples Hub. Welcome to our home. So before I begin, sige, let's say hi sa to everyone. Say hi. Hi, hello. Hello sis, hello Brad. Is am I here for the first time? Wala. Okay, sige lang. Next year, no, ato ganang target nga. Kada meeting na to, daghantag mga first-timers. Hi! Not the first time, good. Okay, natay skip na lang kay para dili kita dili kita madugay. So, husbands, please prepare. I want you to tell your wife, no, I love the Lord Jesus. You may not be perfect, but I love you. Okay. Sige. Please tell, look at your wives in the eyes. Say, I love the Lord Jesus. I love the Lord Jesus. You may not be perfect, but I love you. Sige mo, Pastor Bern. I-record na lang na, Pastor Bern. Okay, so wives. Okay, next slide, Mitch. Wives, I want you to look at your husbands and then tell your husbands, I love the Lord Jesus. Yes. I may not be perfect, pero mas labaw pa ka. Ano? Thanks anyway for loving me. Wala tika gisugo. Lagi mao mo gyud ilang mga common kay nga mga lines. Di common lines na gina. Sige lang kay kon man ni siya kanang para ma-plaster sa going to our topic for tonight. Okay, sige wives. Wives, Mitch, look at me. Ma'am Jan, look at Pastor. Sige. 1, 2, 3. I love the Lord Jesus. Yes, I may not be perfect, pero ikaw po, dili perfect. Wala tika gisugo. Wala tika gisugo. Linya mo gina sa mga babae, no? Linya sa mga babae kay ang mga lalaki kay maningil naman, maningil. Uy, time sa wati ka gisugo ngay mo kung higugmahon. Ananami kayo mga babae. So wala tika gisugo. So Psalm 118 verse 24 says, this is the day that the Lord has made. Let us rejoice and be glad in it. Agree ba mo nga gabi sa kuan, this is the Lord's night tonight? Agree? Okay, so we will be doing great works. We'll be doing great things, and we are going to study the Word of God. Tunan nato ang pulong sa Ginoo. So in the minutes to come, we'll be talking about God's Word and God's principle. And as we know, if it's God's principle, dili gina nato siya mabangga, di gina nato siya mapildi, no? It will always dominate, it will always win, and it will always manifest. Manifest mo pakita gina siya. And they go beyond ages, regardless of one's status, regardless as well of one's position, and regardless also if he's a Christian or not. Kaya usahay, dako na magud kayo, mudako na tong ulo, mga Christian man ko. Ana, di siguro gyud ko kano nani, ipalikay gyud ko sa Ginoo sa mga katalagman. Mulukso kog building, asaw gyud ko sa mga angels. Dili ingan ana. Regardless if you're a Christian or not, mupatig babaw ang prinsipyo. Lukso kag building, igo gyud ka sa law of kanana, gravity. So there is a time to work. Nag-work mo ganina? Kami kay nag-consult me, nag-join me o wedding, ganina. Sir Bong, na may work na until sa pag-abot ni Pastor Sunny, makauban si Pastor Bong sa coming ni Pastor Sunny. So there is also a time to share the gospel. Although ang pag-share sa gospel is unsa ganitong pagani na exact term na Pastor in what's it kani in
in season or out of season. Yeah, in season or out of season. Pero actually, in reality, yun, na magyud gyud time, o di magyud pwede no nga, kuhaan ka ng bulingit kay ka, wakay ligo, niya share ka sa gospel. Actually, lipod mo yung context. So there's a time for everything. There is also time to just sit down and listen to the Word of God. So we are here for God's divine appointment. It's not an accident. It's not luck or swerte or disgrasya lang nga naata diri, but this is planned, no, ordained eternally. So we are here for a big purpose. God sanctified us to pray for one another, to exalt, and to magnify the Lord God. So what's in the news today? Kung sa may mga nasa balita, sige daw be? Linog, yeah, earthquake in Mindanao. So, state seismologists recorded nearly 1,700 aftershocks. Grabe, no? Isa ka main nga earthquake and then 1,700 ka aftershocks. Grabe, wala na nato na. Since the powerful 7.4, ang ilahang highest good na record nila, 7.4 magnitude earthquake, heat waters, so sa dagat ang 7.4, near hinatuan. Sa dagat, 7.4. Pag-abot na sa land, naimo na siya mga 6.3. Wala man kay mabaw raman daw siya. Dili ra daw kuno part sa dagat nga lawom. Nama to sa akong previous na ko nga research. Mabaw ra siya nga part. So, kuan pod no, kadungog pod matong kuan. I think this was news last week. Ang reclamation sa China are getting nearer and nearer. So, China's reclamation activities have come closer to the Philippine coastline. So, alleged construction is around 60 nautical miles. Nagkaduol na kay dapat 100 nautical miles magyud-unta outside sa usa ka nasod, iha pa na 100 nautical miles karon kay na siya nakasulod na sa atong kuan 60 na lang nautical miles na bilin gabi no. Klaro na gyud gayo. Nga narabay governor sa Cagayan Valley ingon siya nga makipartner do sa China for mga investments gabi no. Kabalo na nga ingon kuan kay na sila. And also bombing sa Malawi. So 4 persons died, 4 persons already have died. And then napay daghan kuno kay critical. Actually kasagaran sila critical. 50 others were wounded after a bomb exploded inside Dimapuro gym of the Mindanao State University, while a Catholic mass attended by students was held past 7 a.m. on Sunday, police reported. So muna siya dito sa MSU, dito man ko nag-graduate sa gymnasium dito ang mga Catholics. Murag dako siya tanahon kay ilaman ang gym. Pero surrounding that gymnasiums, dito na din sila Lakas Angkan, Christian group. Dagan kay na mga Christian groups din diha. Mas landog-landog ang music sa Christian group. So kami usay di mag-church na misa adi mi magsimba na rami sa dormitory ang dunggan nimo mga don mawin na sa una. So murag birahon, murag imagnet ka ba sa ilaha. So sa Dimapuro gym ang mga Catholics. So dito pud gibombahan. Baliktad ana gyud. Actually naapon ni apil ni siya sa ko ang i-share. And then Kathnil confirms wow ganahan kay sila ni. Confirmed atong while may nag-travel ni Kli og ni Mitch panaog mo ni siya ang balita gyud sa bus. Nakabasa na gyud ko 5 nakabuok. Kapi na 5 kay research na kon sa gyud niya diha sa YouTube kay grabe kay ba nga confirmed na kuan na gyud na giangkon na ni Andrea Brillantes Andrea Brillantes sus pag open nimo pareha ra gyapon nga balita kato gyapon involved tong duha ka babae. Kindergarten, Jillian. Oo, ato lagi katong una. So, matagpi-tagpi nimo. Wala karon maski kindergarten si Losan na. Maski kindergarten, dili na kumpiyansan. And then, tomorrow is i-implement ang new kanapod price adjustment. Mag-decrease ang price sa, which is good news sa mga motorists, sa diesel, and then mag-increase ang mag-increase ang gasoline by about mga 30 centavos. And then, what's the news about the ceasefire in Gaza? Unsay balita gani? Sugod naman po sila, di ba? Sugod na po sila. So, humana na sila. In fact, gani na yung news nga, nakapatay na sa, naana sa mga 109 kabuok Hamas. Ambot nun sa kay balita, nasa nanaw niya ba? Kung kuan. Pero ang ilag yung gusto kay occupy gud nila. I-occupy. Sila na ko'y comment sa ako ang kanana. Once makasugod na ko sa mga points. Okay, we live in a world of wars, chaos, and destruction, and the cause of this all is sin. So, naay mga gira, naay mga panagbulag sa mga relationships, and the cause of this all is sin. Sin causes us to die, sin causes wars, sin causes troubles in society, sin causes also mga fights in the family. That is why we need Jesus Christ. Mo ginakinanglan ginato si Jesus Christ. And that's what Jesus Christ came here for, to save us and also to
what do you call this na term, nakalimot lang ko. But also to save us from that, to redeem us from that. So why should we be very curious? We have to be very curious because we have to know the magnitude of the problem. We have to know also what to pray for, especially sa atong Saturday nga mga atong Don't Watch. So ato ni siyang apilo nato ni sa atong prayer, Hamas, kanang peace in Israel. And we also have to know our position, and we also have to know the signs of the times. Actually, dili kita gaisgot ana, but sige lang, lahi man po ang atong distinctive. Pero uban churches, grabe na kay panic na sila. Grabe na ilang binasay sa signs of the lapit na gyud. Kaya naglinog na pay gira sa Hamas ug Israel ana. Pero ang result wala pa, relax lang result, relax lang. Oh. Kay may end of the world or dili unsa may mabuhat nimo, di ba? Padayon lang sa imong gihimo. Singa minayo. And we also have to stand for it. No, dapat sad nga ato sang barugan nga Rizal is an intellectual, business, professional, and AB class nga church. So ato gyud barugan. So dapat kabalo sa gyud ana. Kaya mo man ang language sa mga professional, AB class, di ba, man na, o ka na mga business class. Ilang language na is they talk about current events. Oh, practice ta. And if you're also a Christian, our main job is to do the Great Commission, to deliver the commission in Matthew 28, verse 19. Go therefore and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit, which is to bring people to Christ, to evangelize. And that doesn't end there because we have to, ato pa rin na silang i-mentor na to sila. And then we have to build a godly nation. And who else are called? But of course, not the unbelievers. Kita gyud mga believer, specifically us here in Rizal. And also in Rizal Couples Hub. Okay, so ikat ko na ning uban. So there was this story. So ingon ang lalaki siya nga, unsa man dili na gyud kanako, batian na ka sa kong dagway, gignan niya ang iyahang koan, ang iyahang asawa, ingon ni asawa. Di man, gwapo mangyapong ka, gikan sa lapalapa hangtod sa liog. Lagi. Grabe, no? Ingon ang tatay, gisugon yung anak ba? Insa nga, anak, nakoy sugon nimo nak ha. Pangayo sa og asin sa pikas balay. Ingon po ng anak, okay, tay. Sabi kay dugay kay siya nakaabot. Pag-abot tayo sing anak, ingon din niya tatay nga, kadugay man lagi kay nimo. Nganong dugay makay ka nakadalag asin? Ingon din niya anak nga naon sa makatay nga grabing nilibutay nako, diri tibuok sa tong baryo pero wala gyud ko kakita og pikas nga balay. Ulos man ni tibuok tay. Ang iya pud ko kay pikas nga balay. So ingon si Toknoy, ingon siya nga, "Noy, unsa man ang sulat nga imong gibasa?" Ingon din si Noy, siya nga, "Gikan man ni sa ako ang tatay Buknoy." Ingon din si Buknoy, siya nga, "Basahan ko no." Gibasa dayon niya ang letter. Ang suwat, ingon din si Noy nga, "Dear Noy, imong gibasa siya papa, gisulat ko kini og Lunes, nahuman pagka Martes. Gipadala nako ni pagka Miyerkules aron madawat nimo pagka Huwebes. Maski pag Biyernes, okay ra, aron mabasa nimo inig Sabado, imong amahan si Domingo." So first now, let us define marriage on the basis of Scripture. So let's open our Bibles and then let's read Genesis. Sige daw, love. You move it to that verse. Genesis chapter 3, verses 6 to 11, and then let's jump to 21. Okay, let's read this all together. Taas-taas ni siya. Okay, so when the woman saw the tree was good for food, and that it was a delight to the eyes, and that the tree was to be desired to make one wise, she took of its fruit and ate. And she also gave some to her husband who was with her, and he ate. Then the eyes of both were opened, and they knew that they were naked. And they sewed fig leaves together and made themselves loincloths. And they heard the sound of the Lord God walking in the garden in the cool of the day. And the man and his wife hid themselves from the presence of the Lord God among the trees of the garden. But the Lord God called to the man and said to him, "Where are you?" Sige lang. And he said, "I heard the sound of you in the garden, and I was afraid because I was naked and I hid myself." He said, "Who told you that you were naked? Have you eaten of the tree of which I commanded you not to eat?" And the Lord God made for Adam and for his wife garments of skin and clothed them. So last week, we talked about the use of social media. Sige, Mitch. So, mamani atong topic. Who was here atong mamani atong topic? So, di ba ang social media, it also has its positive also nga use, no? We can use it to improve relationships with your spouse. And then also, to improve relationships with our family. And you can also use this to improve relationships with God. Ano ma-improve atong relationship with God? Kaya even atong mga Bibles karon, di ba, nanas sa social. Nanas atong mga phones na to siya mabasa. So actually, magamit na to siya og maayo. So atong marriage mentoring tonight would make us both Mr. and Mrs.
Philippines. We'll be talking about, okay, mao ni siya atong topic, addressing marriage. So atong hubuan karon ang kaminyoon. Let's hug reality and then the rewards that comes in it. So hugging reality and then the rewards in it. Kay naay mga kamatuoran ang kaminyoon nga kinahanglan nato mahibaw-an. So mao na siya ato ang hubuan ron. So we are going to talk about the realities of marriage, the things we can change and the things also that we cannot change. That is why we have to address it. Okay, love. Next slide. Okay, sige. So, Genesis chapter 3, verses 6 to 11. Ito tayong gibasa, no? So, here, no, we see Adam and Eve discover their nakedness after eating the forbidden fruit. Diba, mama to? Nag-count sila and then they were able to discover their nakedness. So, that was a very strange discovery. Grabe nga yung discovery ba? Karon pa sila nakibalo nga, kahubo day sila. Kwanday, oh. So, kani siya nga discovery is different from wala sad siya sa consciousness sa mga animals. Even gani ang nearest nato nga relative siya mga apes and mga apes and then monkeys. Wala pud na sa ilang consciousness, no? Until now gahubo pa gyapon sila despite the fact nga sila kuno ang ato ang sila ato nearest nga relative. So this passage speaks to the vulnerability and awareness that comes with the knowledge of good and evil. So verse 6, okay. Verse 6 lang. Balik sa dito. So verse 6, so when the woman saw that the tree was good for food, and that it was a delight to the eyes, and that the tree was to be desired to make one wise, she took of its fruit and ate, and she also gave to her husband, who was with her, and he ate. So we know the story of creation, di ba? Ikaon nila ang fruit. So we see the important moment when Adam and Eve ate the fruit, and suddenly their eyes were open to their nakedness. Oh, pero kanigid siya nga ko, ningon sa uban nga, kanigid ako na siya nga fruit is, it must not be an apple. Pero, saging. Okay, nag-inunggoy mo na siya ando, ha? Inunggoy, wala sa namin now. So, this nakedness, ang nakedness here is, actually, it goes beyond physical exposure. Dili lang yun ni nga katong, di ba, tingala sa nga naman day kung naked sila, kami gani magtiayon, naked man me. But it goes beyond physical exposure. It's not only about that. So, it symbolizes the exposure of their true selves. Nagawas ang ilahang tinuod nga mga batasan, o ilang tinuod nga Oo nga. Through that day ay na-realize nila, na-discover nila nga we cannot deliver alone our morality and what is good and what is right. Dili na to na siya gyud ma-deliver alone. Like for example karon sa atong modern time, na mga Muslims, maski sila, di ba, ang ilaha bayang morality is for them, having 4 wives is moral. Oh, naalain-lain gyud ang standard. Ang sa mga Hindu also, kinahanglan kuno ako makapatay kuno ka og baka, that's already immoral. Oh, mabalik na ka sa kuan. And then also what is even sa mga LGBT community, no, they believe nga ang ilang ginabuhat is moral because they are sharing love kuno. So ang tao hilig ta mag-invent og what is good and what is right. We always invent our standards of morality. So kinahanglan jud kay nato nga nagyud tay one kanang unifying factor bitaw nga dapat kanigid siya ang moral, kani siya ang good. Okay, so verse 7. Then the eyes of both were opened, and they knew that they were naked, and they sewed fig leaves together and made themselves loincloths. So, unsa ilang gisu gani? Unsa ilang gitahi? Fig leaves. So, fig leaves is dahon gid siya. Dahon lang. So, for you, unsa man sa inyo ha, is it enough to cover yourself? Lagi katul ba? Oh, katul kaayo na siya, and then dili siya enough to cover ourselves. Lagi ba? Isip ko. At sama ito nga pa siya theological. So even before, it has been our nature, an instinct to hide ourselves and to hide our flaws. So even before pa di ay sa pagbuhat pagid sa kalibutan sa beginning, nature na gid na nato nga taguan nato ang ato ang mga flaws and vulnerabilities. We hide it, we don't want to share it, and we don't want to talk about it. Di ba? Oh, kabantay mo nga unsa tong mga weakness like for example, natay mga weakness ato ang mga spouses. Ginaunsa man nato og solve. Dili nato siya ginaistoryahan, di ba? We would rather choose to may pag-ato na lang awayon, magsinggitay pa ta kaysa sa atong ignan ang ato ang spouse nga actually I have these vulnerabilities na hurt ko. But rather than saying na hurt ko, ginaunsa ganina to express singgit, away dayon. So they became ashamed of their imperfections. So nakuan sila, naulaw ra pod sila sa ilahang ilang imperfections. So they wanted to conceal it, so they wanted to hide it, mo to siya nagamit sila og katong mga covers. But the problem is hide it from whom? Kinsa man ilang taguan ang Ginoo
Nga ang Ginoo masipag na kas ilawom sa pinakalawom nga dagat or pinakaibabaw nga bukid makitaan gyapon kaniya. So that was the first revelation of the human nature. So we have this human nature. God so loved us, He gave us freedom, pero kana po siya nga freedom, it's also it's a blessing, but also it becomes also sometimes mahimo po na siyang curse. So curse. Actually, ang contest naman is how we use that freedom. No, ang uban kay gamiton man nila sa daotan, dapat gamiton nato siya. And then sometimes pag yun kana siya nga freedom is we use that to be like God. Sometimes pag yun, we use that to be above God. So feeling na to ka-level na to ang Ginoo. But remember, no, God invented us. He knows us because He invented us. Now, the fig leaf, katong fig leaf, it symbolizes masks. No, we mask ourselves pretending to be okay. Katong mga fig leaves also, it symbolizes atong achievements. No, kuan man ko, kanang doktor man ko, lawyer man ko, CEO man ko sa company. So, dili maminaw sa Ginoo. And those fig leaves also symbolizes mga denials. Like, for example, kanang denial sa LGBTQ community, klaro kayo nga bolt yun na ilahang koan. Nga nung gusto gid nila nga nut. Bolt ka na bitong, kapan mo ka na ito, tuyok bitaw nimo niya, nut. O. Bolt, na klaro na kayo. No? Moingon gid sila nga, dili nut gid ni nga mo. Ang uban sa kay nut, pero mukan gid sila. So, denial of what God has given, what God has given to them. But God wants us to be transparent. Gusto sa Ginoo nga, kinahanglan good, we have to be transparent. Okay, love. Next verse, love. So they heard the sound of the Lord walking in the garden in the cool of day, and the man and his wife hid themselves from the presence of the Lord God among the trees of the garden. But the Lord God called to the man and said to him, "Where are you?" So muna to sa ito, gibasa ganina, no? So this just shows God's loving response to man. So ang question, ingon nila, kay gagamiton, manggod yapon ni siya sometimes no nga, kanabi itang verse nga, Ginoo ko, no, wala mahibalo sa tanan. Kaya nga no, nangutana pa man siya. But actually, kabalo man na Ginoo, no? This just shows na He is always loving in His response. God wants to hear us. God wants to know our reason for doing it. Nangutana sa siya. Ngun sa magyud mo reason. So what is its application for us? Atong marriage also, yung nana ta dapat, we have to ask sa atong spouses before nato sila nga diretso din nga bungulan. Or even sa itong mga friends, even sa kauban nato sa church, no, we have to ask sa, pangutanon sa nato ay ilang context before ta mga suko sa ilaha. Especially us here, no, nga, who consider ourselves nga mga mature Christians. Pare sa gibat ba sa Ginoo, kabalo man siya ngayon ana, but gipangutana sa niya. And God wants us to talk about it, be transparent, and God gives us second chances to fix ourselves. No, God wants us to obey Him, that's paramount, bira ka importante. Pero that's the difference between us atong relationship sa Ginoo ug sa other religion. Sa Islam ang good ang Ginoo sa ila is slave master. So dili nimo siya ma-bargain, dili mo siya mahangyo. But remember, ang gusto ba ang favorite nga name ni God nga ipatawag niya sa to is Father. So Father, even though paramount ang gusto niya nga mo-obey ta sa iya, but He also wants us to bargain. O man ang sa Christian life, di ba always naman the bargain, sige tag fall, but Lord, sorry kay Lord, I hope, yan. So He wants us to bargain with Him. And then jumping to verse 21, and the Lord loved. Verse 21. Sige. Okay. So, and the Lord God made for Adam and for his wife garments of skins and cloths. So, the twig was not enough, pero giprovidean sila sa Ginoo og animal skin. Oh. Mahal. Animal skin sa to, dili man na new. Ang pinakamahal nga sapatos are mga animal skins, di ba? Mga powder, sa pa na siya nga mga brand. Ang mahal kay nga jacket are animal skins. So, ang gihatag gid sa Ginoo is kongyud premium good siya, genuine leather. So God knows everything about us, no? Kuan kabalo siya sa ato ang mga mga needs nato. Okay, so let's now talk about Sige. So let's talk about this one sa mga divorce, mga facts. So divorce rates steadily, sige lang, ikan. So divorce rate actually, facts say that divorce rate steadily decreases from 40 to 30% as income increases. So magkadako ko ng income, magkagamay ang divorce rate. Unfortunately, no? Nginana, so kinalang gidita ni mo earn og ayo di ay. So as a couple's income increase, sige na love, next slide love. As a couple's income increases, divorce rates tend to decrease, but only to a certain point. Once a couple has a household income of around $200, kaso lang ang ato 200,000. Ang ato manggong data is, but this is annual ni siya. Divorce rates remain steady for around 30%. The rate of divorce does not decline again until household income reaches $600,000.
At which point, it drops closer to 25%. However, once income exceeds 600,000, kung magkadato na po di ayo-gayo, the rate of divorce once again begins to steadily climb back to 30%. So, insakto-insakto lang. Dili kaayo pobre, dili sa kay dato. Kaya kung dato sa diga, increase na po di ang divorce rate. Dagan mabutang ka, dagan money. Insakto. Next slide, love. So, divorce rates are higher among couples below the poverty line. So, this supports that data. Sige lang. Living below the poverty level can cause enormous stress which can have consequences for a marriage. So, dili di tinuod yun na kana panultihon nga bahalag saging basta labing. Disagree gid sila. So, one study found as many as 46% of adults ages 18 to 55 who live below the poverty level have divorced. So, census also revealed that 12% of men and 19% of women who live below the poverty line were divorced in 2022. So, this is a lesson sa mga men and also sa katong mga newlyweds. Ato islang advicean nga ning kamot siya kag trabaho. Okay, dili gyud na tinuod ng they live happily ever after, wala sila income. Sige, next. Lagi sakto no, saging ra ang labing kay gadikit. Baliw na nato, di ba? Yung nga, bahalag saging, masarapin. Baliw na, ay bahalag lab. Baliw na nato, bahalag saging, masarapin. Balag saging basta labing. Saging lagi labing. Okay, ang saging ra gyud ang labing. Okay, divorce rates are similar among men and women not in the labor force. So naay mga magtiayon di ba nga ang ilahang kuan bana may nagtrabaho, ilang asawa, wala. Napoy uban niya ang asawa na trabaho, wala. Now question, asa man ang mas prone ani sa bulag? Ang lalaki nagtrabaho, ang babae wala, or ang babae may nagtrabaho, or ang lalaki wala? Ang babae ang nagtrabaho. But based on sa kanisang data, so tanawa gani ang data, when one partner does not work, this can impact the chances of a marriage surviving. This is true regardless of whether a male or female partner remains at home. So regardless di ay, kay kung ang babae sa ang katrabaho, prone gyapon siya. Ang lalaki nga mabilin, manilingan. Ang malalaki sa ang katrabaho, dili na, sakto. So in 2022 for example, so this was a data last year. 21% of divorces involved men not in the labor force and 22% of divorces involved women who were not working. So parihara di ay siya. So unsa kay point ani? What's the conclusion ani? Sa inyo ha? So dapat ang lalaki babae ang magtrabaho or dapat sa modern time na to ang lalaki babae ang magtrabaho? US, yeah. Lifestyle. Sauna, pwede na. Babae rin balay. Lalaki trabaho. Wala na gibigyo karon. Di na pwede. Lifestyle Good side, naman. good trabaho. Or maybe kanang ang siguro ni suggest ani ang job dapat na among duha, maybe sa mga farm siguro na among duha magkita ra mo. Pero ang sa Old Testament or sa mga lalaki mo Lalaki mag-work out. So regardless ani nga data, dapat jud ang lalaki mo ang atong i-work. sa kanang tawag anak kanang model gid Ginoo. Ang lalaki gid work, ang babae work sa balay. Work yapon siya. But na siya sa balay. Adyan, trabaho na siya. Babae. House, kuan. Si Eda man kita trabaho sa Ginoo. Si Eva man sa kita trabaho sa Ginoo. Pero mo bigyan po na pangutanon kuno ka unsa may trabaho si mong wife ang uban kuno kailang trabaho ilang answer kay wala man nara sa balay. Dapat utrohon daw na siya. Yes, my wife is also working. But she's the manager in the home, in our house. Wala ba sila rest day? Wala sila rest day. Actually, mas lisod gani. Dili baya pug ka makatrabaho sa gawas. Kung kuan pod walay magbantay sa imong mga anak. Okay, 13th month. Okay, so difference. Now, let's talk about the difference between a husband and a wife. Sige, next slide, love. Next slide. So, risk perception in financial matters. So, women typically have a lower tolerance. Sige, women typically have a lower risk tolerance in financial decision-making and may prioritize preserving wealth over seeking high returns. So, kasagara, yun, ang mga businessman, di ba, mga lalaki. Yes. Mas, kung mga lalaki, mas aggressive, mas dili sila mahadlok mo invest. Ang mga babae, conservative kay sila. Ilagi ng kuanon. Okay, gani, rumor spreading. So, kinsa may mas prone to rumor spreading? Women may be more likely to engage in spreading rumors or gossip as a means of social bonding or establishing alliance. Pastor. So now we understand.
Karon sabtan na nato nga women, sige balik sa dito love. May be more likely to engage in spreading rumors or gossip as a means of social bonding or establishing alliances. Mag-social bonding. Para maka-ban sila, chismis sila. Oh, mo di ay. And then kanida yon. So last is response to emotional cues. Women typically show greater sensitivity to emotional cues in others such as facial expression or tone of voice. So daliran niya makuha na mga babae kay daliran nila ma-detect ang sadness, tanaw lang nila ang naong ana ma-detect na din niya. Kain kina sila sa mga kanang mga inana bitaw nga nay mag-open up sa ila. Just like kagahapon. Alas 8 na wala pa ko kasulod sa balay, alas 9. Alas 4 pa ko na sa gawas. Nya katulgon kay ko naguna kog uli kami ni pastor, nag-uban ni pastor. Dito gyatod na ko siya. Alas 4 pa lang, gusto na ko matulog, kulang kog tulog. Giwa na ko nadala ang akong yabi. So gi-text na ko akong wife. Wala ko nakadala yabi. So I was kuan kanang nag-resume ko ba nga muli gid siya diretso kay wala gud ko yabi. So naabot og kuan ana wala sa ko kay kanabang ga-expect ko ba nga mo gid na luigin ba na ulian na nako. Pero di ay in connection to that kay Pero naka-example lang gamit to siya. in connection to that kay iya pug kong gi-message ko nga dili maglisod ko o biya kang Ma'am Janice kay gastorya pa mi nya ang ila ko nung talk kay grabe ko no kay intense nya mura emotional. Okay. So, di ba? In connection to this, basta na yung mga anak kay ila gid na spendan og time. Sendan nila time og storya gid sila. O kani sila man ang ilahang kuan. Basta kay dili lang maabot sa kana. Kana dayon kay sometimes masubrahan, wala na time. Nasukan na kana okay, magtaas man time, pili pa man ta magstorya na, maabot na din dia matempt. Actually, this also happens man sa mga lalaki di ba, pastor? Uy, kamot alas 12. Kami sa mga lalaki, primero ang among istorya meeting, pag medyo taas sa man tayo, madugangan din og chismis. Okay, so let's go now to my topic. So let's talk about the 4 solid realities about marriage. Okay, kaniha kani gid ninyo. Inyo ha gyud ni siyang ikuan, hinuklugan gyud gayo. So number 1. At that very moment, 4 solid realities. At that very moment you said I do. You have already stepped into the battlefield. So pag ingon pa lang kuno nimo og I do sa imong banag imong asawa, sugod na gira. Sugod na battlefield. So the world's divorce rate proved that couples are losing the war. The world's divorce rate proved that couples are losing the war. According to the American Psychological Association, approximately 40 to 50% of first marriages end in divorce. Gabi ba katunga sa mga pumiro kanang first nila nga kasal ni end na og divorce. Usually sa US ni kay sa ato kan man ato kanang legal separation and annulment man. The divorce rate for second marriage is even higher with approximation of about 60 to 67% of second marriages ending in divorce. So ikaduha na sila na ninyo. So meaning to say no nga ato yung kuan ang mga minyo is always actually is losing the war. So that's the reason why psychology and family therapy is the most sought after health professional in the US. The projected marriage and family therapist job growth rate is 14% from 2080 to 2028. So gadako ni siya nga kuan, gadako ni siya nga industry, gadako sa ni siya nga profession. Marriage and family therapy salaries also have increased 4% for marriage and family therapists in the last 5 years. There are over 120,000 marriage and family therapists currently employed in the United States. So gadagan sila. There are 114,000 active marriage and family therapist job openings in the US. So gasigi pasad sila og opening. So mo din gwapo din nga ikurso ba? Ikurso sa Pilipinas, marriage and family therapy. The average marriage and family therapy salary is $57,000 or 2.8 million annual. Dako pagit kay salary. So lucky for Christians kay kita naman tay atuagong kuan sa church natay example parehani natay couple support team. So marriage is really tough. In marriage, unsa may mga struggle nato, we struggle with the world. That's number 1. No? The world tells us, diba? The world around us tells us nga wala may permanente sa kaminyoon. The world tells us that it's okay to not get married. Pwede ra nang live-in lang sa. So kana. Friends with benefits lang. And then motanaw ka sa mga movies, di ba? Mga movies, mga top movies pa gyud kay ang relationship dia is kan pa. Boyfriend, girlfriend pa pero na siya sex ana. So grabe na siya. That's also the theme in mga rom-com books even. And then we also struggle with, di ba? First is the world and then we struggle also with the flesh. Kani may problematic kayo kay ang flesh is very demanding.
makitag sexy, gusto giday na nga kuan, di gid na mapilit na giday na dihang kuan. And then we also see that even sa mga TikTok feeds kana. So grabe kay na siya nga kuan, kana siya nga struggle. So you struggle with the world that doesn't believe in marriage. We struggle with the flesh. And then next dayon, third, guess what? Say atong third nga enemy aning marriage. The devil. So ang devil pod, siya ba gid ang destroyer of marriage. Nya favorite jud kay niya nga gubaon ang marriage because ang marriage is the illustration bayan na siya. It's the illustration of our relationship with Jesus. Jesus is the bridegroom and then ang kuan. In fact, there are 15 verses in the Old Testament that actually talks about the bridegroom and then the bride. Jesus and then the church, 15. So, tulo ka buok ang ato ang gina-strugglean, tulo ka buok atong enemies. Si Hitler sa World War II, ang iyang gikapildihan, he was only fighting wars on two fronts. No, nagitawag og atong Eastern Front which is Russia and Romania, and then Western Front also France, Great Britain and then America. Two fronts lang pero grabe gyud kayo. Guba gyud kayo ang kuan, guba gyud kayo ang Germany. And then karon gani kaning sa gira pod sa Israel, hadlok sab sila karon kay basin mo escalate ni. Ang Israel na hinon will be fighting on many fronts kay basin magtinabangay ang mga Arab nations ba. Kita, we are fighting wars on three fronts. The world, our flesh, and also the devil. So that's one. No? At that very moment you said, I do, you have already stepped in the battlefield. Second, your spouse's family is your family now. So your spouse's family is your family now. Whether you like it or not, ang pamilya sa imuhang asawa, ang pamilya sa imong bana, imuha na sana silang pamilya. So when you enter marriage, we enter it with a bag full of happy and loving memories about the family we grew up with. So kita naman tayo mga happy nga mga experiences. Ako happy ko sa akong experience sa akong family. Si Mitch po, happy siya. Ininyo ninyo, inyuhan na siyang ubanon. Inyuhan na siyang ubanon. So when you unite in marriage, you carry with it your habits and the views of the world of your parents. Pagkaminyo nimo, di ba, ang views imong parents, madala nimo. Kaya sa ako, si Mitch, ang iyang mabana gid ani kay dili mo tan-aw og mga kuan, di makay kugatan-aw og mga basketball or mga sports. So ang ihapon ang sabalay namo always news. Kay mao man akong na-inherit sa ako ang gilikanan. And then also ang kainot sa akong mama. Agkay mao gid na. Ang kainot nako na-inherit para na nako sa akong mama. Ang ako sang naminyuan, ang iya sang na-inherit o na-inherit sad na niya pod ang pagkaon, even sa mga pagkaon gani sa adobo mo kanni kay mo man na-inherit gusto man siya katong uga nga adobo. Nya ang ila ko nung pagkaon ko no sa balay unsay sudan nila sa paniudto kinahanglan pag panihapon lahi na pod. Ang akong gidak-an kay ang unsay lutoon sa paniudto pag ting panihapon hutdo na namo. Nya. Okay na tinuod pas. So ana no? Pwede pa ugma. Na may uban niya household. Sure yun, gumawag na ang mahal. So wala sa atong dalhon, no? Nya. Isa po kay even sa balay ang ako nadak-an nga balay kay among kusina, Social man mo daan, sir. ang among kananan ma'am, among komedor ug among sala isara. Komedor! Komedor. Sa side sa kumama papa, ang among kananan ug ang sala makinitay ra na sila. Kay nga no while ako lolo magstorya to nya uban kay tungod sa kadagan sa ko dito na may maniod to manihapon sa sala ana mamadunggan amo tanan. Sa ila po Mitch kay dili pod kinahanglan kuno ang kananan na agyo tabon kay para mga bisita dili makakita. Dili makakita. So kana kung nanami among own nga balay kana magbugno pagid ni ana kay mana mo ko nga open na lang kay kung natay bisita or na atong mga apo ana kung nay apo. Yes, sila laos-laos. Laos-laos na mo. Sa side sa akong mama papa. Pero sa papa niya ko na kay dili daw niya gusto na entertain gusto or TV like ano. So dapat ko para na ako may privacy ba kung ako sa mo na may bisita yun. Gusto ka diya. Sige. Para yan sa taha. So as unite to one another, you become joined to the people who shape your spouse's habits and view of the world. So pag-uban na ninyo, mauban pag yun ninyo na tanan na katong mga batasan, ang mga gipang values sa imong ginikanan. So pag minyo na mo ni Mitch, nakana siya, package na ni Nick og ni Edita. Ako package po ko ni Edita, ni Rolly James og ni Annafel. Si Pastor, kinsa man ni siya nga package, ma'am? Si Juan. Presi og ni Vina og ni Kuya. og si Ma'am Jan. Unsa ka nga package?
Josephine o si Leonardo. Oh, ikaw nice. Isa ka nga package. Lorna o si Joselito. Nga giuban ni Si Maria Elizabeth and si Alan. iya mo na siya ang maminyuan. Maminyuan ni kinsa kanina unsay company ninyo ni Dennis, sir? Pastor, unsa kani yung ginikanan ni Dennis unsay package po niya? Si Pero, si Susi. Si Sir Bong dayon. Unsa pa ni ma Sir Bong? Si Efren. Wala siya. So muna atong ubanon no sa usa ka balay. So navigating and a whole new set of parents, siblings and relatives put you on uncharted waters. So karon mag-uba na. Sus murag gid kag naa sa ocean, ba? Ocean daghang kayo mga daghan pa kay nga wa pa nato mga hibaw-an, daghan pa kay nga ato pang i-kuan, i-discover. So the differences in your family traditions and personalities can put a strain on your marriage. Of course, no, maglisod jud ka. Oh, kay kana sila biya ang atong mga spouse, they represent their parents as well. Oh. Kami ni Mitch among Christmas, sa una duha man akong Christmas matinan karon kay tulo na gyud. Kay apil naman ang ilahang Christmas. Sa among kalag-kalag. Kalag-kalag namo sa una, among gid na carry is November 1, November 2, pero pag minyo na mo ni Mitch, na apil na gyud, madugangan gyud na siya ana. So even the way we celebrate our holidays, kana kuan gyapon na influence sa before. Ako kay ang gusto nako ikaw pas, how do you spend your holidays? With the Lord. Wow, gabi ka holy. Hallelujah. Ikaw Pastor Bern, how do you spend your holidays? Hallelujah! Kalugar o dagat. Ikaw Sir Bong. Bakit na? Ako kay ako yung holiday gusto na ako maghigda, magbasag libro. Na-inherit na ko na sa akong papa. Yun na akong papa, maghigda na to siya magbasa libro. Wala na akong ganahan. Plan vacations. Sama man niyo, mga ladies. Kung sa man iyong gusto, how do you spend your mga vacations? Beach is dagat. Lagi. Ako na-inherit na sa akong papa. Sa una di pa ako Christian, lami lang kayo. Inom-inom. Yeah, no? Gusto na kita nga magpuyo. Pero ang mga ladies, tanawa sila. Beach. Sa house, kaya nga, kusunod. Word yung pagdili holiday. Tanawa. So, Gusto nyo ni mag-out yun. and then most of it is ato na po na nakitaan sa atong ginikanan. Sa amo, makitaan ako sa akong papa. How about spending money? Kana, influence niya po na siya sa atong kuhan. Ako frugal because of my mama. Nakuha ako. Discipline the kids also. It's mostly good, no, influenced by the family where we grew up. And also, no, the way we deal conflict. Mao gyapon atong nadak-an unsa may nadak-an nato. Deal with stress. And then also the way also we deal with change. Ngana yapon. So depende sa imong nadak-an. So when there is collision, what happens is we either seek to understand atong sabton or we compromise, no? Or sometimes man problem is we fight atong awayan. So, but how does God want us to use our family relations? Actually, ang gusto lang ni Lord nga atong buhaton sa atong family relations is He wants us to use it for us to grow closer to Him. He wants us also to use it to grow our relationship with others. And He wants that also to be an opportunity for us to minister. Ato na lang na silang ministeryohan. That's a positive way of looking at it. So, your spouse's family is your family now. Now, third, you can't demand change over your spouse. Di man siya wow. Si T-Rex man siya sa Jurassic Park. So mo na siya. So ang expectation, ang reality o ang expectation dili mao. Nasus dili man mao ang reality. So kuan man siya kanang maldita man di ay ana nya dili sa general di siya. Dili man day kuan. So actually, ang feeling pa sa lalaki ana kay hopeful pa mi ana. Di ba hopeful pa ta. Sige lang, bala siya kamalita. Maybe madugay, no? Basi mahimo na siyang organized. Mahimo na siyang punctual. Kay karon bugkay kay mag-ilis ana. Maybe sa sunod, manghipos na siya sa misa, mahugas na siya plato. Or maybe no, mutabang ra na siya sa tua, makatabang sa ansani. At least ba sa balay. So we have the tendency to see the defects of our partners. Ang ato makitaan sa ila is ang ila na yung mga defects. Now, the problem is, after 10 years, still then, dili gyapon siya organized, dili gyapon, langay gyapon, dugay gyapon kay mo mata, dili gyapon manghipos sa kinanan, nya, dili mo imong gi-expect ba? Although, dili po tanan. Okay. Maybe, sometimes also sa itong mga wives or itong spouses, kay we can influence her taste sa meals.
Pili man po nato na siya na may mga butang gyapon nga ma-influence nato, no, her types of movies. Sa una, gusto sila og mga hilak-hilak lang, karon pwede na nato sila madala og kuan, nag-change na siya kay mamutanaw na siya comedy. Perhaps also sa iyang mga interest. But these are the things that we cannot dictate sa tuang mga asawa, no, or tuang mga partners. You can't dictate their dreams. Digin nato na sila kung gusto sila mo asin